Come on and tell me something. 81% ljudi imalo je neki problem pri prodaji i kupnji rabljenog automobila. Neostar.com je mjesto na koje možeš prodati i kupiti automobil bez komplikacija i rizika. Neostar će tvoj automobil pregledati, fotografirati i izložiti na svojoj platformi, a budućim kupcima urediti papire i pružiti jamstvo. Neostar.com. Tržište rabljenih automobila u EU je najmanje 3 puta veće od tržišta novih automobila. U Hrvatskoj tržište rabljenih automobila je 5 puta veće od tržišta novih automobila. Tako da se radi o ogromnom jednom procesu u kojem nema bazične sigurnosti ni povjerenja. Neostar je nastao kao ideja rješavanja pitanja povjerenja između dvije strane. Između strane koje nemaju i ne skrivaju ništa. Na Neostar projektu radili smo pune 2 godine, a ekipa se sastojala od 25 članova iz Spana i Neostara. Ekipa iz Spana većinski dolazi iz Software Solutions departmenta, a čine ju arhitekti, developeri, bazaši, quality assurance i DevOps timovi. U tom periodu implementirali smo 6 modula, uspostavili 15 baza podataka, podigli 40 servisa i 16 integracija. Ukupno smo uložili preko 30.000 radnih sati vremena. Na jednom čuvenom govoru na Stanfordu Steve Jobs je rekao o studentima stay foolish, stay hungry. Rekao bi da naša ekipa, ova tu koja radi u Neostaru, je takva stay foolish, stay hungry. Tražili smo jednako takvu ekipu, kako se zove, pronašli smo je kako se zove ekipi iz Spana. Znači, neko je trebao biti dovoljno lud da krene ovim putem, jer ovaj put zapravo je neutabana staza. Ovo je veliki R&D bio, da tako kažem, s jedne i s druge strane, i trebala nam je kompanija koja je dovoljno velika i koja može podnijeti R&D na ovakvoj razini. Neostar platforma se zasniva na mikroservisnoj arhitekturi. Backend dio platforme, odnosno mikroservisi, razvijeni su korištenjem .NET Core tehnologije, a frontend pomoću Angulara. Cijela platforma se nalazi u Azure Cloudu, što nam je omogućilo da koristimo različite cloud servise poput Kubernetes servisa, Application Gatewaya, Blob Storage ili pak DDoS zaštitu. Kako bismo postigli što bolje performanse prilikom istovremenog pristupa većeg broja korisnika, koristimo i dodatne cloud usluge kao što su Content Delivery Network i Redis Cache. Uz navedene alate, skaliranjem pojedinih mikroservisa postigli smo ne samo visoku dostupnost, nego i brz odziv prema krajnjim korisnicima, što je jako bitno za korisničko iskustvo. Platforma omogućuje razmjenu value itema, odnosno obogaćene ponude koja se nudi kupcima. Na primjeru Neostara riječ je o verificiranim i potvrđenim vozilima od strane Neostara zaposlenika koji se uz jamstvo prodaju krajnjim korisnicima. U trgovini automobila i u servisiranju automobila, ako ne napravite omnichannel, teško kako je da potpuno digitalna platforma može riješiti problematiku. Neostar.com nije samo aplikacija. Riječ je o paradigmi poslovanja u kojoj se njeguje odnos između ponude i potražnje. Isti mehanizmi mogu se potrijebiti u nekim drugim industrijama, poput najma nekretnina ili asistencije. Spanov Platforms Development Team može vam pomoći u prepoznavanju mehanizama platforme i njihovoj implementaciji. Na kraju krajeva omnichannel je logičan, jer mi ne bi trebali uvjetovati korisniku da li započinje pretragu na webu, a završava u nekakvom salonu, da li započinje pretragu na webu ili završava na webu, da li započinje pretragu u salonu i završava na webu. Zapravo za nas iz našeg konteksta, kako smo mi zamislili Neostar platformu, je potpuno svejedno.